Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima ilma. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puas ini sanglit iwan puji Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murahan mga palangguan agama Islam. Ini alhamdulillah masih kita niyo amuin murah-murahan ilan ni'mat sin Allah Subhanahu wa taala dengan mga dayaw pamaranan pusok pamaranan mausal na to pakawayaan niya pag-ibadat kaniya sarta ani pagpaatong kato tani mga ilmu atau kang pangaji makawasin kita niyo harumin insyaallah yan susungon payat to. Ini alima bay salasa kawa na to in hatungod mauto tungod sinamuin mga sila Nasara iban sa mga Yahudi aparkala sinamuin pangatud atau kamhinang nila inamuin pakubulan sin mga kanabi-nabihan giguwa ding kanila inang nila pag-ibadatan sambil amin hinangan nila pabehang namuin ini pangari-ngarihan nila pa deng ha mga amuin pagpangari-ngari doon amuin hinangan nila ini pagtagong suwar amuin at piyapat-pat nila kaari biutangan nila mga kasanto-santuhan kaya ngari-ngarihan nila inamin pakubulan sin tao marayaw amun mga kanabi-nabihan nila sa mga sila tao marayaw diha ini lumatong kita niyo pa amuin ini demikian maudu atau akan bitsaraun si kita ni rumin demikian ini menunjuki ang di supersupatannya pa ang mga maudu nagkakawasin kita mga bayaon ini masih kita bayana panauhid pa Allah Subhanahu wa taala. Demikian namin yung pengajian sing kita atau pengajian sing kita babun maja'a fi himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid janabat tauhid wa saddihi kulli tariqin yusir ila syirk. So ini pengajian ta hatungod sinamuin ini pagbugbog atau akan pagtahon himaya ini magtamaan siya amuin dia sinamuin bawpukan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mo protection ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deng ha mga amuin mga sila deng ha mga kufar deng ha mga Yahudi mga kakahinang sin sila bidiin naman paghimaya sing kita atau akan pagbogbog atau akan ini pagpalihala ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pabin siya nawapat mayroon runta kita sa kawa yan inamuin ding ha mga paghimaya atau akan pagdihil ta bihang protection na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amunain yang mga amunain amuin kubul niya yan kubul niya amuin muna liago si mga sila ini mga long tabihan matan mukmin fa Allah Subhanahu wa taala iyat nila marayaw biutangan nila behan kid pakid amuin ini pang mga rikato iyat nila kiural nila supaya amuin di ini masud makawa sinamuin kuntara sinagam Islam may tabang ini makawa muna hinangon nila ini bukdeng ha mga amuin kakahinang sin sila ini hinangon nila mga laguon nila dengan nila pag-ibadat dengan nila kasyirikan katan na yato katan namin kakahinang kumareho ini hapangatod sin sila ibadat so bihat to inamuin kaari sin sila doon ha mga kakukulan sin mga sila
kanabi-nabihan. Dia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biandaan kita, biandaan ng mga sahabat, lapay kita nyukatan na hawak din siya bihan doon ha sakit sinamuin hikamatay niya na masing-masing in pagpatumtum si Rasul sallallahu alaihi wasallam inamuin suway halli an tuod, inamuin kakahinang layo an tuod, kakahinang si mga sila Yahudi man si mga Nasara amuin hinang nila in pakuhulan sing kanabi-nabihan sin sila iban sin amuin taumarayaw pag-ibadatan, liagko nila, inangan nila masjid, hinangan nila pag-ibadatan. Nari ini in panindog sing kita ni umat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amunain dilan nato siya bihan palihala unta in Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan himumungan niya. Iban sinamin kataan kiabin sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nari ini in bit sa raun tariha ini habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, habayta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatungod sin sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagbidiin in hantang niya marikat. Bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sifat sin Rasul, hantang niya marikato ka umat niya, damikyan subay amuin hipakita ta iban sinamuin bukan ta inamuin mga sifat ini atau wakan in baita sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin Rasul niya. Dia nilaw sin Allah subhanahu wa ta'ala mataran ta pagkarong kanin ayat ini biya basta sa mga maas kato ta mga kaimaman long sinamuin Allah subhanahu wa ta'ala lakad ja'akum a'udzu billahi minasyaitonir rajim lakad ja'akum rasulun min anfusikum. Lakad ja'akum rasulun min anfusikum. Atau akan bang siya ini sugpatan atau akan basa kumbihan ini directly pagbasa lakad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Madaran tini pagkarunguhan harisun alaikum bil mu'minin. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dihainin ayat ini bisarahunta bisarabita sin Allah subhanahu wa ta'ala riha ini insifat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabmaita in paghimaya atau kan in pagpalihala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuin mangdahi ka tutan pa amun mattan panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mo ko sing kita amin paghimaya ta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagbawpug ta kaniya, pagdihil ta bihan kaniya amin proteksyon para Rasul sallallahu alaihi wasallam hasud kaya makawa tematan panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Serta biandaan di kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakatana amuin ini karandanan amuin mangdahi pakasirikan. Biandaan kita sin Rasul amuin papalayuun deng hakata na imparkala mangdahi pakasirikan deng makarandanan mangdahi pakasirikan uniat to uni mga sababyat to diha ini sambil piyak sapot mga nakaw na nagkakawa sing kita muna deng mga pakubulan niya pangatod sing kita panghati tayo di na yung mangdahi pakasirikan sa kawa asab sinamuin ini nilaggoon na biha ning pakubulan inta umyatay ihinangan na pangari-ngari in pakubulan diha ini mahinang yung palsababan mangdahi pakasirikan atau kan mahinang palsababan dengan mga kasirikan. Ayat tu malagpop yang langan ka to tani hindi kita papag namuin ini misalin amuin ini kapalikan ko inamuin mamisita ko wihang pakuhol bukun ini amuin long tabihan mustahab atau kan sunnat inamuin balik-balikan mamisita ko matto kumbihan so in labi afdal bang on nawapat ka to tani umaasta atau kan lasya atau kan daapo tabihan labi marin duaan ta sila masjid habay atau kan habay daran atau kan tiap-tiap kita sumambay duaan ta meton labi afdal kung namin bisitaon sila matubihan pakubulan nila saka bang maksud mo mamisita pakakubulan suway ini maksud mo muna amuin makakapag iman dumihil kay mo patumtum in kubul yaon adlaw mahuli
patumtuman kau kaari, inin susungon mo, ini kau murulisab kanilayaon, di ya ini manjariat tu, mamisita. Sa ayaw siya daran, ayaw siya daranon. Ayaw siya daranon. Dengan sobyat tu, in Allah subhanahu wa ta'ala, in Allah subhanahu wa ta'ala, rihilan kita, biasin hantangin Allah subhanahu wa ta'ala, biyaitaan kita kaari, sinamu in hantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam marikato. Biyaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang isiyuin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, lakad ja'akum. Muna-muna, in diatungan ini, mga sila bangsa Arab. Mga sila Arab. Long sin Allah Ta'ala bunalto di matong na maong kaniyo, Rasul, daak, deng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Munin Rasul sallallahu alaihi wasallam, munin Muhammad bin Abdullah. In tiyawag, in khitab, atau kan yadres in bitsaray, in panawag-tawag, pa mga Arab. Panagnaan, muna-muna pa mga Arab. Sabmay ta doon kiyawa kanila, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, habangsan nila. Min anfusikum ay min jinsiyatikum. Ang mga rikato doon kanyo, ang mga bangsa Arab. So, bukod siya Rasul para ha-Arab sadya. Rasul siya pakatan, manusia. Siya bilin bukong Muslim, siya yung Rasul. Rin ilang sin Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Long Ibn Kathir rahimahullah, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu Allah ta'ala mumtannan ala al-mu'minina bima arsala ilayhim rasulan min anfusihim, ay min jinsihim, wa ala lughatihim. Bimana dimatungin Rasul sallallahu alaihi wasallam insiya ng Arab, kiyawa aron habang sa mga Arab, damik yan habasa nila, bahasa Arab. Insiya bahasa Arab, insiya Arab, in namin luga niya atau kaning bahasa niya, bahasa Arab. Biasin ari ini barakat sin doa sin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nangin doa Ibrahim hawak tu amu inna patindog nilang Ka'bah kan sin Ismail, nangin doa sa Allah subhanahu wa ta'ala, in ari ni Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. O Tuhan namu longsin Ibrahim alaihi salatu wassalam, parahi sila ay inamu inna gugula-hula hamak kaya Allahu akbar, parahi sila Rasul dengha pihak nila, dengha bangsa nila, barakat sin doa sin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hawaktu amuin piatindog nila inamu in Ka'bah iban sin Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Langsung Allah Ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ini biasin hantang gift kaari. Biasin hantang gift atau akan pag-anughara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pamanga sila mukmin in piarahan sila rasul atau akan nabi amon Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nariya ini mga sifat ini, piag sabut diha ini mga sifat ini sabut ka tutanusin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ay bimakna long Sufyan bin Uyainah in pag-iyanon di matong na maong kanyo in rasul ding hawangsa niyo, ay bimakna lam yusibhu shay'un min wiladatil jahiliyah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam wayrun siya wakas kiuddan atau akan wayrun siya wakas labay ding hawata-wata atau akan ding mga kabataan piag anak hawak tu jahiliyah. So jahiliyah na kauna, puasin Nabi Isa pilang 100 tahun 5 bay in bangsa Arab, yaon sila kajahilan nila. In bangsa Arab, yaon sila kajahilan nila. Malugay, 100 tahun wayrong piyarahan Nabi. Wayrong di matungin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayrong pa rin matungin Rasul sallallahu alaihi wasallam 100 tahun. Nariha ini,
In mga sila nangangabuyanan hakajahilan. Unin makna sinja asrul jahiliyah long simba sa Arab. Asrul jahiliyah ay bimaana zaman sing kajahilan. Kataan kakahinang nila. Kataan amuin hinang nila amuin ini biasin hantang wayrun sara. In mag-umra at in maghad sila naghuhubo katan. Maghad sila naghuhubo katan. In pag-inom alak, in babae, in ginisan. Yaundong kata. Damit yan in kabataan. In mga kakahinang si mga kabataan alam si maksiat alam si in Rasul sallallahu alaihi wasallam wayrun nakalabay. Wayrun siya limabay ha mga kajahilan ini. Bimanin Rasul piag anak siya biya na sinaki wayrun amuin wayrun siya kyuddan atau akan wayrun siya wakas nakahinang sinamuin kakahinang sing kabataan ha waktu jahiliyah. Doon na ginisang kakahinang sa mga Arab na kaunat. Di maambat yung mga maksiat. In Rasul sallallahu alaihi wasallam wayrun siya kyuddan atau akan wala siya bakas nakalamod ang mga amuing kakahinang. Kakahinang sa mga sila jahil. Kanlong sin Allah Ta'ala azizun alayhi. Azizun alayhi ma anittum ay ya'uzzu alayhi shay alladhi يؤنت أمته ويشق عليها ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنفية سمحا بعثت بالحنفية السمحة دهني الرسول صلى الله عليه وسلم وير bakas amo in parakala kaya hunitanin umat niya kaya hunitanin umat ni, kaya hunitanin taukatan zaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya hunitan, kaya sigpitan, na in Rasul sallallahu alaihi wasallam masih si aziz. Maksud dia ini masih si aziz, masih si hataas. Wala siya makas kaya lungkupan. Dan hindi nga mga sifat niya, wala siya makas kaya lungkupan. In Rasul wala siya makas kaya sasapawan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan dia ini ingkatan maluhay. Demikian wayruun siya amuin ini himinang atau akan nang daaki ha parkala amuin ini parkala ha pangatudsin siya kahunitanin in umatnya wayruun. Sagawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam ha pangdaaki sin agama Islam ingkatan bang mga rikato maluhay. Aming kakausan sila mga umat niya. Dihilan sila bayang perdaakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipasampay pa mga umat ning sila katang kaluhayan. Bimaana limaya yung katang. Kalau yung Rasul biya na sinagi wala siya bakas kaya uhnitan, wala siya bakas kaya sapawan atau akan wala siya bakas amuin manusia wairun manusia amuin limiureng hamuin dengha amin martabat dihil kaniya sin Allah Subhanahu wa taala. Ang kande nilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in aku piara aku sin Allah Subhanahu wa taala anak darasin agama Islam amuin samha pag mga rekato in samha ini amuin ini dihilan kaagi kaluhayan ing kata dihilan kat in katang kaluhayan atungod sin agama Islam. Inna hadha ad-din yusur long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kay hadis inna hadha ad-din yusur. In agama ini nakalandu in luhay niya, maluhay siya. Kana ruhay hadis na may tulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma khuyira bainal amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma. Ma lam yakun ithma. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma khuyira bainal amrayn qat. Rasul sallallahu alaihi wasallam wala bakas siya napapi atau akan wala siya bakas amuin aun di matong mongkan ya parkala amuin suway aun piun niya ruhun harwaya buat malingkan yung pini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam parkala amuin maluhay bang mayarin in parkala aun kun siya rusa kun siya maksiat. So in kita niyo umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam suway amuin biyahe iniin in agaran na to, upihan na to, in Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mga sifat ni, among pagpaluhay.
Dihilang kaluhayan ng kataan, dihilang mo kaluhayan ng tayo mangudmuri, haam hindi kasigpitan, parkala uno-uno na bihambang mayan ng parkala yung bukong maksiat. Abiyat, nariya ini, baita sin Allah subhanahu wa ta'ala sifat yatu, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Harisun alaikum ay ala hidayatikum wa usul an-naf'i ad-dunyawi wal ukhrawi ilaikum. Ini kita nyo ba in kaagi-agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan. Long sin Allah taala harisun alaikum. In Rasul haris, makna sin haris amuin yaunduun inamuin asyaddu pagyanun hirs in pagjaga sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pagtuyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In jagahan niya, in tuyuan niya, in ummat niya bang mayan amuin kahidayatan sarta bang maya namin makawa sinamuing kamumpaatan ting hadunya iban sinadlaw mo. Amo iniin sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Deng ha mga amthila, deng ha mga misal atau kan amuin ini hantangan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nagtutuyo bang mayan hidayatan atau kapanduan ning kata namin ummat niya. Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam dayaw niya. Muna ha amuin hambat daw sa mga sahabat wayruun binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kamu dahil ha mga manok-manok yaw nung yung magluluk amin manok-manok limulupan buat malaingkan long sin sahabat yung buat malaingkan hinduan kami sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paida atau kapaidahan makawa na mo doon ha amuin manok-manok yaw ay bimana in Rasul sallallahu alaihi wasallam kata wala siya wala pa siya nawafat Rasul sallallahu alaihi wasallam dihil kanila katan sambil miyabot marikatot tan tara kana lang sinamuk sabtara kana Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'un yani in Rasul sallallahu alaihi wasallam bininan kami simparkala minsan ni manuk-manuk bang takita no rumpus paiddah niya beha naglulupad-lupad sa kawa lang ni umpaida makawa lang dihilan kami paida sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. So bihat to in tuyo iban sinamuin kaangi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muna hidayah. Tuyuan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mayanin umat niya ingkatang kahidayatan. Bang mayanin umat niya karihilan hidayah. Damikyan inamuin makawa ta kamumpaatan hapag dunya ta. Mumpaat di maambat ang pagtakot tipon nabawi amin mga ubat mga kanabi-nabihan ubat si Rasul sallallahu alaihi wasallam beta kato kamumpaatan hapag dunya kamumpaatan na pamaranan betaan kita sin hadis betaan kita sin ginisan mga ubat si Rasul sallallahu alaihi wasallam kamumpaatan labi lubaha haadlaw mahuli habiat mga palangon akam islamin in lingkat sinamuin amuin ini deng mga sifat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hangkan din long sin Abi Dzarrin tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma muiniin deng mga amuin kapaidahan ni Abu Dzarrin al-Ghifari akin ni Rasul sallallahu alaihi wasallam binin na kambinin kami long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta binin kami sin Rasul sallallahu alaihi wasallam deng mga nakawa na mo panghati atau kan ilmu biasa namin sabot tayo biasa namin manok-manok maglupad manok-manok biha ini dihilan kami paida aun makawa na mo ilmu doon long sin namin Abu Dzarrin long sin Abu Dzarrin al-Ghifari damikyan arukaing hadis ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaiduna minan nar illa wa qad bayyantuhu lakum yung Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta ing kapaidan sa lago namun adlaw mahuli long Rasul sallallahu alaihi wasallam wayru long nya parkala amun hikasuuk niyo deng halong sin surga iban sin kalayu niyo deng ha pinarka jahannam buat malingkan buat malingkan inamuin gaita anta kamu buat malingkan lilay kukan ay bimana in Rasul sallallahu alaihi wasallam haris in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin majaga nak tutuyo katuk tanyo bang mayaning kita nyo katan makasudah hidayat sa Allah taala
kaulungan sin Allah Ta'ala, karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amoy ninding ang mga sifat niya. Amoy ninding ang mga sifat niya. Harisun alaikum sarta bil mu'minin raufur rahim. Bil mu'minin raufur rahim. Ay harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pamanga mu'min in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya rauf. Imma na sin rauf, masya Allah, insya biya amo in nagdarasin pangatayan ini baing ulungun, baing maapun, baing abang baing amin bang aw makarusakan niya magtuy niya maapun. Aw kakitaan niya bukon marayaw insya malunok yung pangatayan niya. Rauf bil mu'minin, aminin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malunok yung pangatayan niya pa mga mu'min. Mababa yung pangatayan niya pa mga mu'min. Dengan mga sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kalong sin Allah Ta'ala, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Panghindo ka niya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namuna in Rasul sallallahu alaihi wasallam, long sin Allah Ta'ala pababaan long niya, magpababa ko, magpatikupo ko long niya pa mga sila mu'min niya makadkay mo. Nya to dengan mga sifat dengan mga sifat sinamuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diha ini biasin aki mawdu na to ini hatungod sinami paghimaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biita ini kato tanin sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ing kasifat-sifatan ing kaaki kato tanin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ini biasin hantangin kita bukon siya ganti atau kambayad piya ngayo kato tanin sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukon sa kawa ibadat Hindu ang kita mag-inang atau kan huminang ibadat. Sa lagu-lagu ibadat muna-muna amuin suway tabihan dihilan himaya dilan tabihan ini proteksyon ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ding ha mga amuin ding ha mga kuffar ding ha mga Yahudi ding ha mga manusia amuin ini lialahi nila ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna inamuin biya nasin akiin ngan niya impakukulan inkubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihay ni ring ha mga amuin inyat to himaya kato tanyo mahinang singkitan niyo pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay bimaana inyat to ring ha mga proteksyon singkita pa Rasul sallallahu alaihi wasallam hasab sinamuin hina hasab sinamuin kamumpatan Hindu kato tanyo hasab sinamuin ini damikyan karayawan dihil kato tanyo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narihay ni biasin hantangin kita insya nabita insya rasulta narihilan ta siya sinamuin sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw amuin himaya deng ka hakakausgausan sing kita. Hangkan dia ini hayna pusan sin ayat faqul hasbi Allah fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hayna pusan ayat long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala fa in tawallaw ay bimana mga manusia dihilan piya kita mo na sindayaw nagpababa na kau kanila nagpatikupo na kau kanila ya Muhammad sa kawa di ila sila masitumayma fa in tawallaw ay amma ji'tum bihi min asy-syari'atil mutahharah al-kamilah syamilah amu indiaramu ring mga syariah ring mga kasara-saraan ring mga amu impang Hindu sin agama Islam sa kawa di nila taymaun atau kan tay Quran nila dihi ni pamungko ya Muhammad qul hasbi Allah ay biman Allah kafihim in Allah Subhanahu wa Ta'ala mamarahina kanila hasbi Allah la ilaha illahu amin wa iru mapatut sumbong buat malingkanin siya alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ay long sin Allah Ta'ala para rasulnya pamungko simbit saray ni hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ay duon ako kanya magtawakkal hangla kun katan ingin hawabaran ko mau para Rasul sallallahu alaihi wasallam siya in Tuhan sin aras siya in Tuhan sin aras sa lagu-lagu sa taas-taas. Dia ini qultu faqtadat hadhihi al-awsaf allati wasafa Allah biha rasuluhu aw rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ummatihi an andarahu muhadzarahu min asy-syirk alladhi huwa a'zamu adh-dhunub wa bayyana lahum dara'iyahu al-musilata ilayhi wa ablagha fi nahyihim anha wa min dhalika ta'zimul qubur wal ghulu fiha was salatu 'indaha wa ilayha wa nahwu dhalika mimma yusilu ila ibadatiha kama taqaddam. Ay bimakna ini long sin nagbakto sing kitab
Biasin hantang pia kita kato tani. In sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam beita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatutan sing kita ni. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di kato tanyo biatin hantang niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga mukmin biatin hantang niya. In siya mababa, in siya nagpapatikupo, in siya nagjajaga, in siya nagtutuyo kahidayatan kita, karilan kita kamumpaatan. Dahil mga sifat ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta bi anasin aki insya mga kuffar asyad bang mga rikato mabungis. Aru kayong ayat lang sin Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina amanu. Long sin Allah Ta'ala Muhammad syabut sin Rasul sin Allah Ta'ala Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Allahu Akbar. Long sin Allah Ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyidda. Insya nakalandu imbungis niya, nakalandu astul niya pa mga sila kuffar. Sagawa ruhama bainakum. Sagawa insya antara sin kamu ya kamu mga mukmin insya ruhama dengan mga ruhama. Ay bimen ruhama ini nagdarasin ulung. Sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdarasin ulung. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan hinapusan sin kamatay na unin panawag-tawag niya. Unin pang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin maradul maut na siya, ron na siya amin nasasakit. Sakit siya sakit kamatay. Muna amuna insyabot niya inamuin sa laku-laku dosa, mangdahi pakasirikan. Amuna yung pakuhulan. Inangan siya masjid, inangan siya pag-ibadatan, inangan pangaring-arihan siya. Sarta inapusan sing kaboy sin napas niya unin panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sala. Insang bahayang damikyan hinapusan kaboy sin Rasul sallallahu alaihi wasallam unin piang ngayon nakita niya man bihanin ipag niya anak sin Abu Bakar As-Siddiq tay mangod sin Aisha tay mangod sin asawa niya kita niya ben nagsisiwak insya ben nagkukulang in usin Rasul sallallahu alaihi wasallam kimukulang biyan hapaasin asawa niya kita na si Mudhaba halawang Abdurrahman biya sinamuin pagkita niya bihan kabayaan ni mabaya siya bihan namin magsiwak. So rin ipiyang ngayon insiwak yaw nampa yuto din namin duhul ang parihil kanya. Siwak din nga mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paida makawasing kita. So rin niya to rin nga mga kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dihil kato. Ipiyang ngayon kato rin ini dihilhan ta sa himaya. Bihat to mga palanggungan kami Islam. Kandi ini hahak kapatutan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha umat niya bihat an anzarahum wa hadzarahum min asyirk. Baitaan kita pahali kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding kasyirikan. So may tay syirik ding mga salagu-lagu dosa nun mayroon kaampunan niya. Sarta lilay kato taniyo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga parkala mangdahi pakasyirikan. Wa ablagha fi nahyihim anha. Sambila mo nakalandu impanglangi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon. Ding mga mangdahi pakasyirikan dihay ni amunain deng mga amuin panglagboy hakakubulan mga hulu amuin pangliwlakan atau kang pagpalabya pag-ibadat impagsambahayan nga kakubulan yung kata ni biya na sinari deng mga piyanglangan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam long sin nagbaktul sing kitab hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kubura. Wala taj'alu qabri 'ida. Demikian hinapusan ini panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. La taj'alu buyutakum kubura. Diha ini long Syekhul Islam bin Taimiyah ay la tu'attiluha min as-salah fiha wad-du'a wal-qira'ah fiha fatakunu bimanzilati al-qubur fa amara bi taharri al-ibadah fil buyut wa naha an taharriha 'anil qubur. Lawangi Syekhul Islam bin Taimiyah wala taj'alu buyutakum kubura ayaw niyo hinangan ingkabaay atau kanin pamayay sing kamu kubul. Ini maksud diha ini. Maksud long Imam Syekhul Islam bin Taimiyah la tu'attiluha min as-salah. Maksud dia ini ayaw niyo hinangan in sambayang yukatan ha masjid. Maksud dia ini nafil sambayang sunnat. Ayaw niyo hinanga sabab in bayan kuhul di menjadi sembahyang.
Di siya manjari man sa sumambayang. Kalong long si Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw ni hinangin pamaybayin ni kubul. So may tain sambayang di hiniri manjari. Ang kalong Syekhul Islam Ibnu Taimiyah la tu'attiluha min as-salafi wa ad-du'a wal qira'ah. Ay bimana ayaw niyo pagangi impag sambahayang sing kamu duun ha pamaybay sing kamu. Bimana sambahayang kamu sing sambahayang sunnah. Sabi ni hinang si Rasul. In Rasul bang dumatungin sambahayang luhun haw siya magsunnat bukan na masjid. Sumambahayang siya sunnat hariwat ni kan Aisyah hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim sumambayang in Rasul sallallahu alaihi wasallam habayin niya. Duang karakaat atau kan 4 rakaat, tadu ka ing riwayat 4 rakaat hari pa siya makatindog sin luhula masjid. Demikian puasyat to. In labi marayo sambahayong sembayang in mga kasunat-sunatan habay. Ako yung pardo subay ha masjid. Demikian yung pagdua. Demikian yung pagbasa Quran. Ing katani ni hinangon subay habay. Labi marayo hinangon siya habay. Ang kalong si Rasul ayaw ni hinangain pamayabay sing kamu yan namin kubul amin wayroon na jarihon pag-ibadat doon. La taj'alu buyutakum kubura. Long Syekhul Islam la tu'attiluha min as-salah fiha wa du'a wal qira'ah fatakunu bimanzilatul kubur. So ni bang niuri isang bahayangan ng bahay niya. Di niyo basahan, di niyo ruwaahan, mahinang sabi sin kubul. Mahinang sabi sin kubul. Paamara bit taharri al-ibadah fil buyut. So ni sambil nang dakin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinangan niyo in ibadat, patauran in ibadat doon ha pamaybay singkam. Pamaybay singkam. Jadi ini hinang dukaing kakainang si mga damiken hinang si mga nasara na rukaing. Aksu ma yafaluhul musyrikuna minan nasara wa man tashabbaha bihim. Mga nasara dukaing mga kakahinang nila. Apa maibaisin sila. Narinig kita Muslim alhamdulillah. Mudia kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna imbay so iparihala unta. Labi lubain namin pagbasa. Pagbasa Quran. In syaitan la tadkhulu syaitan long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say Muslim in hadis ningkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an la taj'alu buyutakum maqabir fa inna asyaitana yafirru minal bait alladhi yasma'u suratal baqarah tuqra'u fihi. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw niyo hinanga impamay sing kamu kubul sabmaita in syaitan magpago yan in syaitan deng hakaba deng habay apabila siya makarungog suratul baqarah biawas saruna lomsin bayaw. Atau akan uno na dengan mga Quran. Basahon. Dengan mga ayat, dengan mga surah. Suriya ini maus maawain syaitan. Nang kanin pamaybay, ayaw kita amuin mga rekato. Ini long tabian sokat na untaw o kuambi ini yung masi wayroon makasud. Yung syaitan may ingat. Ayaw ko, minsan yung masjid makasud din syaitan. Magbang sa diyan mga magrib magbang maubos malaway ni syaitan. Pagkamat magbalik da magtuwi. Magbalik da magtuwi. Yan yung kwan si syaitan. Kandi ni bang biyabasahan mo taranin inamuin bay mo na malawa sila. Di sila amuin maagoy sila. Ibig tatong si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabiat tu la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'ida. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian ayaw niyo hinanga ing kubul ku'id. Makna sin id amo ing paghaylayahan. Unin makna sin id paglami-lami. Paglami-lami amo ini bang mayan mo kun siya maksiat. Kan siyang yanan id so sin magbalik-balik siya tahun pa tahun. Tahun pa tahun, bulan pa bulan. Makna sin id ya takarrar. Ay makna sin id ay bimana magbalik-balik siya. Narihin ilong si Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw nyo hinanga in kubul ku pagbalik-balikan. Unin maksud din ni pagbalik-balikan. Bisitaho mo sambil pagbisita kubul si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangin maksud sin ikaw timulak kau. Timulak kau malayo. Le nga hulayat to atawakan amin malayo kau. Hamaksud amin mamisita kau pakubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pianglangan ko perkala ini. Bukunya tu amuin deng mga amuin ini dia akan sinsara imbihat tu. Sa so, bangin maksud mo amin miyari ko nagumra naghadus na misita ka mo meron saan imbihat tu. Nya tu jari. Ang kalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la tashaddur rahal. Illa min thalath. Masjidul Haram, Masjidun Nabawi, Masjid hadha, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjid Al-Aqsa.
Long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay bimaana ayaw ka mo magpalando. Ayaw ka mo magpalando. Mga rikato amin maggasto ka mo, magkatan, magtuyo. Tumulak paro kayong hula. Imaksud mamisita kubul. Imaksud wayrun hinang dukaing. Amurat to. Iniliureng habag bisita kubul. Liureng hatuy ni, Baita sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, manjari kamo magpalando hapag tulak-tulak sing kamo, imaggasto kami magtuyo kamo, hatu parkala. Muna-muna bang kamo mari pa Masjidul Haram. Ay biman mag-umrah kamo, mag-hajj kamo, may naggasto kamo nagkatanin ini, pahalaan kamo sa Allah subhanahu wa ta'ala, serta pangdakan. Atawakan mamisita kamo pa Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayrun sa'niya. Atawakan pa Masjid Aqsa turay way nasabuting kubul minsan peng kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam minsan peng kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawla atto areng hawla so pa matimulak ko miari ko pa Madinah maksud mo mamisita sin kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayrun bukaing niat mamurat mamisita kau way piglangan ko perkala atto bukun siya masyrub kun siya sara sabon ni maksud mamisita kita pa kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna unin mga bason sumalam kita bukong ka, sumalam kita pa kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihat, ang kandil lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tajalu, kabri ida. Ayaw nyo hina nga, ing kubul ko ini amuin, id, paglami-lamihan, daram bisitahon, katanon. Ano maksud sin kita mamisitas? Muna-muna sumalam. Ay napusan hadis lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasallu alayya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna salatakum tablughuni haitsu ma kunt atau kan haitsu kuntum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum ay bimana pag salawat kamu ka long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunnal tu din salawat niyo yan kita niyo bunnal tu din salawat niyo yan dumatong marika ko minsan kamu hawno tampat binaybayan amuyat tungin piangayo ka to ayon ako mamisita magkori makakaus maggas amuin long tabi maghaj marikaw pos mo maghaj ang pakumat mamisita pa Madina pa Masjid sin Rasul sambil mamisita ko pa pakubul niya hamaksud magsalawat ka hamaksud sumalam ko pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ayon ako mahanggaw sablong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa inna salatakum tablughuni bunnal to din salawat niyo in salam niyo marika ko in salawat min salam niyo marika ako dumatong yan minsan kamu hawno minsan kamu hawno nariya ini piang langan into parkala ini bidiin aming mga sila nagtuyo naggasto nagkatan tumulak ng mga ruwayang hula maksud magdawa maksud daawa nila magdaawa atau ka magpakusog iman biya mga jamaat tablig yung kita niyo tumulak pa mga kuwan nito di maambat kami mga kakahinang ini ni magpalando amin pagtulak-tulak magtuyo amuin wayru na syara kanila ini manjari kandi ni baitaan kita sa Rasul sallallahu alaihi wasallam hatu parkala amin masjid manjari tabihaan pagtuyuan ini bisitahun atau kanam in lagguon sambil amuin ini gumasto kita riha ini amunain Masjidul Haram Masjidul Aqsa atau kan Masjid sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning kubul wayrun wailamun ing kubul wailamun demikian ing kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayrun lamud hapagadjian in Madinah wayrun lamud pagadjian in magadji subay ha Makkah wayrun na Madinah magziarah sadya bisita sadya sin masjid bukuning kubul anyaon nalamod sadya saon ha mga babasahon mangkamong pa Madinah bisita mi Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumambayang kumayta sab sinaon pahala roon limang gatos ngay makawa mo pahala roon na masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun na kubul wayrun beita ren do na may matto ko pa masjid pa kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ko limang gatos nga ibo pahala buhay sa masjid sin Rasul makasambayang ko biat nariha ini diha ini hatungod sin salawat biya na sin aki minsan hawn minsan hawn
In salawat minsan hawnu manjari ko sumalawat. Habay masjid. Labi luwa impuas Jumaat. Ang kandiin lang sunod sallallahu alaihi wasallam man salla alayya salatan. Man salla alayya asyarah. Man salla alayya salatan lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahida salatan wahida man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asyarah. Bukdat sisin makasalawat ka kung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buok di lang sa salawat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangpo bak ang buok salawat bak hangpo salawat. Unin maksud dihay in salawat dito. Naman sumalawat ka kung Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaiha biha. Ay unat sumalawatin Allah ta'ala di. Allah ta'ala kaampunan in salawat niya. Ulong iban sin ampun mereka ito. Ulong iban sin ampun in salawat sin Allah subhanahu wa ta'ala paipun niya. Ini maluhay masabutingan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adlaw adla tudaranun. Tenari lang kita kaampunan di sin kaulungan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Long Syekhul Islam Ibn Taimiyah yushiru bidzalika ila annama yanaluni minkum minas sala wassalam yahsulu ma'a qurbikum min kabri wa bu'dikum fala hajata bikum ila ittikhadi 'ida. Intaha kalamuhu rahimahullah. Long Syekhul Islam Ibn Taimiyah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam min pagsalawat dumatong mereka kuminsan kamuhaun tempat binaybayan long Syekhul Islam ay bimakna makawa dumatong para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salawat iban sin salam sin manusia minsan peng kaunan niya masuk hakubul sin Rasul atau akan malayo hakubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini pala hajata bikum wa di na maghajat in subay kaw amuin amuin hinangon mo siya biyan idan amin balik-balikan mo siya. Abang mga mataw din sid mo biyan. Taw din sid mo kabayaan ko pakubul sin Rasul adlaw-adlaw atau akan Jumaat atau akan bulan-bulan. Mangmanjari di bukunya tukuan salawat in yang ayo kato tanusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaw natubihan daran ng mga perkala ito takala ditakingatan ng pikilan si manusia. Kikita sing kita. Madina yaon may tingkatan niya umong pamadina di mga kita rin mga maghahaji on dumatong mo na to kaning mga mag-uumra sumud marim maon mangayo hakubul yaon. Kita niyo resa. Umalok biya magdua. Itong mga mutawa atau mga pulis laang sila yang katan paihon. Magdua. O dua nila mo umalok sila pakubul. Atau akan ulinan ng mga kuhamben. Ulinan mo basiin adyaw ulinan mo. Wayron. Kataan hinangon nila ron na. Imagine mo na. Bangyaon wayron iyad atau akan biutangan magjajaga doon hakubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumato yaon. Di maambat bang mga Pakistan lago sin Pakistan yung malang mo lagsik ko mga muon na sila bang kita maglumba-lumba yung katanya yung mga Sudan yung mga katan mga nagbiginang tabi ara ko man yung mga kabidahan kataan kawaon nila katanon nila kabaan nila mo yun kakitaan nila minsan yung mayroon niya pilaking na ben nagliw nagsambi-sambi diya hulay wala nila bakas kita ingkugul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nila bakas kita in kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surya ini amuyat tu inamuin biya na sinaki in kapatutan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katutan yung atong sin pagsalawat away ron natusa niya minsan yung kaunan tabihan malayo pakubulan niya damikyan di tasubay lupahon inamuin pamaybay sing kita lagkuunta yung pamaybay sing kita hapag sambahayan sunnat hapag doa hapag basa Quran inamuin pamaybay sing kita damikyan ang bukhadis long sin musannif rahimahullah long sin nagbakto sing kitab an Ali ibn al-Husayn ya Ali ibn Husayn apo sin anak sin Ali radhiyallahu anhu nganhi Ali disab abiyan in Arab ya mga amin masub sila magngan sinamuin ngan sin apo nila
Tao ngansin ama nila, nganan nila anak nila, ngansin amin ama nila. Ini dengan mga kabantukan sa mga Arab na kaunat. Sambil pa zaman biyon, aun na. Na nagriwayat nagpawasin hadis Ali apo sinamuin Ali radhiyallahu anhu. Pantungkol binsan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingan niya demikian hi Ali. Iyama ni Husain. Husain ama ni hi Ali. In akhirnya annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'ida wa la buyutakum kubura wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Rawahu Mukhtar ay bima'na long sin apo sin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na kita siya ambuk usog. Zaman nila to. Zaman nila na kita siya ambuk usog. Yajiu ila purjatin kanat inda kabri. Aun biya mga purja bang mga rikato biya doon hakubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya mga bukon sa lungag-lungag biyan doon hakubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simuok-suok siya bihan. Pag suok niya, bihantang lungag-lungag, space bang mga rikato. Kanat inda kabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, doon haamuin kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Payadkhulu fiha. Sambil simud siya. Simud siya. Payadkhulu fiha fayad'u. Pagsud niya biyan haamun lungag-lungag diyaw ng pasya biyan ng hindwa. Zaman na kaon, zaman sa mga tabiin. Apo sin Ali. Demikian apo na siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apo ring atuhod. Mga rikato. Pagkita sinamin apo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apo sin Ali. Pagkita kaniya magtuy siya liya. Mga rikato diya manjari. Naging dua siya usog. Alaw hadithu kalong niya hadithan. Long sin apo sin Ali yaon. Baitaan takaw long niya sinamin hadith. Ng mga rikato. Atau kan suy-suyan takaw sin hadith. Dengkan ama ay bima'na rin kan Husain. Yama ni Husain. Dengkan ama. In ama niya i Husain. Amunin anak ni Ali radhiyallahu anhu. Dengkan ama Husain. Damikyan dengkan apu Ali radhiyallahu anhu. In hadis deng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka la tattakhidhu qabri 'ida. Dina ayaw hinangan niyo ing kuhul kulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam Eid amuin paglami-lamihan, pagbalik-balikan doon ng mangindua ay magginisan hinangon muruon ha kubul si Rasul sallallahu alaihi wasallam wala buyutakum kubura. Demikian ing kabaybayan ni ayno hinanga kubul. Wasallu alayya fa in taslimakum yablughuni aina kuntum. Sakawa demikian pagsalam kamu marikako, sumalawat kamu marikako long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dumatong yan marikako minsan kamu hawno tampat minaybayan. Minsan kita hawno. Di na maghajatin sumay kita matto, mag-eid kita, magginisan, balik-balikan ta mamisita doon ha pusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari nato kalakihan. Sakawa maglaki amuin sumalawat para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maray bang ang mga pangasubo. Deng mga amuin diyan na sinaki balikan ko in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deng mga sifat niya harisun alaikum. Dengan mapaidarihay ni makawa nato in Rasul sallallahu alaihi wasallam ay shadidul harsa war ragba fi hidayatikum wa usulun nafil ajil wal ajil lakum. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nakalando in amo en tuyo niya impagjaga niya kaaki am baya niya am kahidayatan ing kataan manusia umat niya serta makawa paida sa lagu-lagu. In damikyan in siya rauf in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mga sifat niya ay rauf bimakna balig asy-syafaqah in dayaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsisifat sin rauf ay bimakna nagamuin sifat maulong nakalanduin ulong niya nakalanduin ang susa niya in ulong niya pa mga umat niya. Demikian dengan mga sifat niya raufur rahim in rahim baligur rahma
nakalanduin rahman niya, ulong, dayaw, pagpatikupo, pagpabawa, amuin, deng mga amuin ummat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kad hadzara ummatahu min asy-syirk wa ba'adaha minhu wa sadda kull tariqin yufdi biha ilayhi. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunnal tuud ini piapahalli ni in ummat ni ring hakasyirikan. Sarta sambil pialayo ni ini. Iban sinamuin tiampanan, tiabunan, biutangan tamin kaki, ingkatan atau kanin tiap-tiap dan amuin mangdahi pakasyirikan. Unin pagtaming, unin pagtabon, pagtampan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunin mga patumtum ini. Amunin mga patumtum, ya unin mga kahadis-hadisan, piaga marikatu taniyo, di matong marikatu taniyo deng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tanbihu ala ni'matillah ala ibadihi bi irsali hadzal rasul al-karim ilaihim wa kaunuhu minhum. Wa kaunuhu minhum ay bimana ini biasa namu panghimati kari nikmat sa lagu-lagu dengan Allah Subhanahu wa taala haipun ini. Nikmat sa lagu-lagu dengan Allah Subhanahu wa taala haipun ini amuin piarahan kita Nabi Karim, piarahan kita Rasul baing murahun. Amunain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man hu nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min samimil Arab wa asyrafihim baitan wa nasaba. Dengan mga kabansaran amuin kakampungan panubu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sereng mga Arab ibanding mga amuin sa taas-taas ini babansaran nasab sa taas-taas nasab iban sin pamaybay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin dihay nililay katu tanyuin amuin ini kasih iban sin ulung sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamanga sila mukmin piha dalilun ala ghilzatihi wa shiddatihi ala al-kuffar wal munafiqin sarta dihay ni beita ayat ini inamuin ini bungis astul sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamanga sila kuffar iban sin mga sila munafiq. Iban sin mga sila kuffar iban sin munafiq amuin ini bungis iban sin astul sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amiyatul ayat mga pananghan agama Islam ini mga pangasubusing kita. Ngajian ini. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Dengan apa idah ini kawan insyaallah subhanahu wa taala. Namanya hatungod sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pamaybay di siya manjari hinamon kubol mga paida makawatari hay saddu turuq al-mufdhiya ila ash-shirk min as-sala' inda al-qubur wal ghulu fi qabri sallallahu alaihi wasallam bi an yaj'ala mahalla ijtima'in wa irtiyadin tarattaba lahu ziyaratun makhsusah. Bimana amuin pagpagangi kari akatan amuin karandanan mangdahi pakasyirikan deng mga pagsambahay nga pakubulan atau kan gulu pa amuin kubul si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin yung gulu ini biya na sinakibalikan ko amuin pagpalabi amuin hinangon siya bihan ini tempat atau akan lugal ingkubur sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tempat atau akan lugal ini pagtipun-tipunan serta amuin hinangon siya biya amuin siara maksusa hinangon siya biya pagbisita amuin tartantu bisitahun
Hanya tu pianglangan nya tu dia tu manjari. Masru'iyatus salatu wassalam alaihi bi jami'an nahil ard dengan mga sara pangdaki ka tu tanu sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Rasulnya sallallahu alaihi wasallam in sumalawat ibn sin sumalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakata namuin ini hababaw di hababaw kumi hakatan hula misan haw ko tempat binaybayan manjari kau sumalawat nya tu dengan mga masyru dengan mga sara ain sumalawat kay sin sumalam para Rasul sallallahu alaihi wasallam minsan ang kaunan mo ring hayat to kung mga siringkuan nito layo uno manjari annahu la maziyatan lil qurb min qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa iruun ding ha mga makawa tariha ini amuin specialized kaari inamuin subay ko masuuk pakubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam way makawa mo uno rihain ini bisita sadya mga kasabuan ko nag-hajj kasabuan ko nag-umrah miyaw ko na bisita ko Masjidun Nabawi Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil mo ina bisita ko si malam kau sabi niya unna kau mga paidda sa lago-lago amuin atau kang parkala tiyanto si mga sila kaulamaan ini pahala makawa mo ron mayroon atau kan long tabing kapaiddahan so may ito yung pagsalawat na Rasul sallallahu alaihi wasallam isang kahong tempat menjadi ko sumalawat alman uminas safar li ziyarati kabrihi sallallahu alaihi wasallam demikian ding ha mga amuin pianglangan mga sila magtutulak-tulak maksud kami mamisita sadya kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pianglangan sa lagu-lagu amin wayro maksud mo kay gut man kan mamisita maksud mo riha ini mamisita ko matu sumalam sadya atau kung ko pa mga unubaon pa mga bakya pakubulan si mga sabat atau kung ko pa uhud dami kay ko sa mga sabat layo mo yato kauhan an sipak dunya yat tumari ko wihan tumulak maggasto magkatan bisita sa disin kubul nila ini mapianglangan ini wayron ini jari wayron siya jari demikian an-nahy anid du'a inda kabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam himayatan lihimat tauhid demikian panglangi pagdua amin mangindua kita runa kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maita himayatan lihimat tauhid supaya amin karila mo maparihala amin panauhid mo pa Allah subhanahu wa ta'ala so maita bang ko nangindua runa kubul sin Rasul ini yung salaku-laku kasyirikan kita tingkain biasa takain ang dalil amin apo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apo sin Ali radhiyallahu anhu nakita ang bubusog sukat nakita lungag-lungag bihan nakasud siya paad sambil nangindua sa roon pugul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil siya liya nya to riya tumanjari hangkan hambuk ding ha mga salaggo ini patumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam taj'alu kabri idan ayaw hinangan ing kubul ko amuin pagbalik-balikan ni paglami-lamihan ni nang uid pagbisitahon nyo adlaw-adlaw ang kapito ang kabul ito liya iniwayro niya to jarisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hangkan ang bukit ring mga pagprotekta ka na bukit pag ini pagparihala ta kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bat mangini jimato biasa namin jimato ang mga kubul si mga kanabi-nabiyan nakauna hinang si mga sila Yahudi piyak ukab na piyak kawa nila sambil liagbo nila piatin nukan nila masjid nila pag-ibadatan nila nahiruhala zaman niya to sambil hapag amin ma'siyat hinang nila yung nagkajulja na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala bihat masru'iyatul inkarul munkar wa ta'limil jahil demikian dengan mga sara bang kita makita amuin kakahinang mungkar kakahinang mungkil long simbasa kakahinang kumarayaw kakahinang amuin langgal sara suway kita mag-ingkar kanila. Suway kita suway ta sila langon. Suway ta sila hinduan yung jahil kaaki. Hakakaus-kausan sing kita. Mga kita tabihan ng mga lasya at hakakausan ta sila langon. Langon ta sila. Langon ta sila biyan. Kita amuin kakausan ta langon. Maksud dia ini babaan mo, babaan sin sulta mo. Babaan sin amuin kawasa mo. Usam mo sila langon mo sila kaki hakakahinang sin sila amuin
wairun imamu man'u minas safar li ziyarati kabri Rasul sallallahu alaihi wasallam unin maksud himayatan lit tauhid in panglangiri ha ini hatungod sinamuin pagtulak in tumulak kau rengahula amu ha maksud mamisita hakumul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in maksud diha ini ha supaya maparihala min panauhid mo Allah taala hati niya suway mo amu hindi hinangunin tumulak kau pahula ini atau kau pamadina ha maksud amo ratin maksud maksud mo rin pagbisita ko sa Rasul sallallahu alaihi wasallam diha ini suway mo langon imbaran mo tumtuma inyan ding mga pianglangan sinsara ha supaya mapasabunal mo iban sina supaya karila ko maparihala min panauhid mo pa Allah taala bat bangbi mo ni malang muna imbaran mo muna di mo matantimbaran mo ko pagkasirikan kapag bisita sing kubo sa Rasul sallallahu alaihi wasallam annal gharad syar'i min ziyarati kabrihi sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaihi faqat wa dhalika yablughuhu min al-qarib wal ba'id in maksud sara hasara iban sin maksud pagbisita hakubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun in pagsalam amurayat tim maksud kamil hinduan kita sin mga kaulaman hinduan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kamurumatum hakubul ku bang sopama makabisi basing kita niuri masuk atau kana mga Madina yaw masuk sila mau ya unna sila behan doon si mambayang sopama Masjidun Nabawi sambil nakalabay sinami si takubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maksud ang bukda in sumalam kaniya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh bukong ka amurat in sumalam kita puas dito di nako di ko manjari manginduari ko manjari mangayo kanya di ko manjari amun mangayo ko barakat ulinan min in adya di ko manjari amuin katanin hinangun dia tu manjari sakawa salam sadja wa dhalika yablughuhu min al ba'id wal qarib in salam mo yaon dumatong siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam minsaning kaunan mo yato ko ha isok gimba hapo hakatan dumatong siya sibo deng kaunan masuok atau akan malayo in salam para Rasul atau akan salawat ini dumatong matukan niya wayong pagduwa hati niya di na maglari in subay ko matukan niya mamisita bihat in nabi din in dukaing min babil awal law sa bahasa Arab Nyaun Rasul sallallahu alaihi wasallam wirung ko diaak madaran amu indaranun mo pagbisita pakubol niya. Nain kaingatan tin Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mga ini liang ko sin Allah taala dengan mga hinapusan nabi dengan mga amun pagturunan wahi dengan mga amuin dumihil ka to kalalagpasan hadlaw mahuli dengan mga sumapaat ka to tanyo hadlaw mahuli sa kawa minsan siya yung kubul niya yung pianglangan sin Allah subhanahu wa taala mangin doa ka roon, magibadat ka roon, salam sadya. Natun kaniya. Banging kaunan mo, amun niya unna. Ada po magko malayo, di manjari. Nabi din na inamuin, may mga pakubulan dito kato yato. Daranong bisita, dumatongin mo, sibong yung anniversary sinkwang, kuwi ini, dumatong mato pakubul. Sumasa na magdua atau ka maglabot, magginisan anniversary na mo. Iban ba na kung mga nawapatin ba na, iban ba na ko lang niya, tahon ini, adlaw ini, hawakto ini. Magpakaon magkatan duma mga tubig kumawa imam matupakubul bupuan rianing kubul mangindo akatan hindi irwa nyaun Rasul dia ke wayro kita dia mga rito kata auzubillah nya turing mga kajahilan aring mga kajahilan iba amuin kalakihan in subay inya tubihan pahuntulon supaya amuin muntulin pag-ibadat sing kita supaya matay may pag-ibadat sing kita supaya demikian amuin ini kakahinang sing kita yaon kumuddan siya bihan matay masin Allah subhanahu wa ta'ala amurin yung maksud bang mutaliun wayroon kita nagpasad amuin mga silalasya kakampungan nawapat nakauna rin kato tanyo amuin pasaran na long sim mga sila kamaasan wayroon nyo naliagbo iyama niyo atawakan hiapo niyo atawakan hiamaon niyo piasaran nyo na kailo yung pakukulan nila rin nyo minsan lanuan din nyo minsan mga biyat so insa lagu-lagu tamang kanila insa lagu-lagu amuin makarihil ko masibihan pahala kanila amunin dua amu bukun dua ha kubul dua ha masjid dua ha bay
Hindua ka kun dua isa pagkaon. Bang din dito ka to on dua. Bang karumuhan ten dua abi mana magkaon. Magkaimam. Anak ko kumbiyat sa dua mangin dua pa Allah taala. Abay kau ha masjid kau sujud kau. Biat tu mangin dua akan nila namu yatuin amuin tumaasid darajat nila harwa amo yaw. Biat mga palangon agama Islam murah-murahan ini bang mayan magmumpaat ka atutan niyo in pagdian ini. Iban sin ini kata ini magpahuntul ka atutan yung hapag Tuhan, hapag panauhid, hapag tauhid sin kita, hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Ustad magkas advance bang mag-hajj. Saling ka to kasi ita pinagano. Nawiro na to ay dati kakuan. Okay ra to magkas advance bihan. Amin dilat te magsi-sheikh kato dito kato. Kasi early preparation. Okay to saan. Bang may ani sabab hindi dak kapangandulan dabihan ni magda. Okay ra to. Bang amoy ating patakaran niya. Ito mauno. Supaya matipunin sin. Okay ra to. Bang so pamaruang katos ngewing kastur ito kato inut-inutan sila bihan. Okay ra to. Kasi pagyanon niya. Kuwarap pa si kuwarap pa kamo kagihinat. At yung nagkas-advance sa salary. Kung advance payment. Yung mga tugtong na, yung mag-hajj, naman istata ilay sabila, amin makakaus. Amin makakaus. Labi-labi yan insin. Bukun wajib ka ito yung mag-hajj, amuin ini, nagtipon kau, nagkatangkaw, diarang mo niyaw, nangutangkaw. Bukun biyatin mag-hajj. So, ay mag-hajj, sarasarahan kita. Narihay, ibang ingkadji mo. So, ini sarasarahan sa mawut, hapag-hajj. Natipon mo, awan biyak mga savings mo. Mayroon sa akin ko rin di. Mayroon ito saan niya. Atawakan dito ka ito, mga kadji mo matas-tas sambil tipon mo. Awan ikawin mo anak asawa mo, awan ikawin mo hapuan sambil, ito saan niya. Manjari ito, magkas-advance ka, manjari. Kamawa na ako, yan akuan. Kaya ito saan, manjari ito. Ayaw, sadya mo hindi na ako makakaos. Kung mga wayroon pahala niya. So, pamamin, magdarang na kausin niya o sin lupa mo, sin lahing mo, sin sasakatan mo, bang mayan ko makahajj. Ininitay mo unin hajj mo. Way ni pagdorotay mo unin hajj mo. Hinang min rukun, hinang min wajib sin hajj. Tay mo unin hajj mo. Saka bukun amoy nin tarika, bukun biya inindan niya. Bukun biya inindan niya. In mag-hajj ka, suway ang kanlang sin Allah ta'ala, liman istata ilaysa. Hama nga sila makakaus. Wa'adzim pinnas, bukun kanina iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, diyan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia akin Nabi Ibrahim ni pabaita pakatan manu sa inwajib kanilin mag-hajj. Sambil biulian sin Allah ta'ala, liman istata ilayhi sabila. Amin mga sila makakaus nariay nilaw sa mga kaulamaan mga sila muna tiyap siran sila sallallahu alaihi wasallam hadis niya nabeita niya bang isim mga sila makakaus piasa wakato sa mga kaulamaan bang diin pag-iyanon istitaah makakaus kau muna bang kau taka anak asawa o nikabin mo anak asawa mo isa ikamaruan niya indan labayan mo yun na pag-hajj mo irong kamumulahan mo irong kabubukaan dua ikatu niya amuin makakaus ko habaran mo. Bukong ko amuin bihan, amuin saril ko bihan, di na ko makakaus ito naman tumik. Mag-hajj, buko naman duara kami mag-hajj, mayroong tao. Bihanin tao, yun tao. Nariyan ni bang di makakausin baran, nando buko niya tuwajib kayo mag-hajj. Minsan pa ko makakausasin. Sambil yamod sa mga kaulaman, makakausap ang hati. Aun ilmu niya, laong isek Fauzan, subay aun ilmu niya. Unin pagyanon aun ilmu niya, aun panghati niya tungkol sa pag-hajj. Kaya ingatan niya makabatal, kapag hajj. Bukod ni mag-hajj na dyan ko, makad na sa dyan ko, mag-ihram. Di mo minsan kaya ingatan niya makabatal na ihram. Mga bini, makad na sa dyan ko. Uno ba yung makabatal na ihram? Hinamon na singkatan, nung pagdatong pa mga kuwan, minsan, ang kaibanan, suway na rin di ba itaan sin sheikh nila, in makabatal ihram, di. Suway at least, pangahula, aun seminar wala. Mga sheikh nagsiseminar, 2 bulan, 4 bulan biha. Nagsiseminar sila, hinduan yung mag-hajj. So, ito, bang mga
Bang mga paamo huntuod, so ay mga angkatahon kita magkuhan, magseminar. Had sa Jakarta, magdito hula, had sa Jakarta. Sumud ko, so pa may madrasa dito ka to sa Tiban Sinahan, had sa Jakarta. So peto mo kalupahan. Amin, tamam istiidad ka. Amin sakap ka tuod, iban sinsadya ka, kaya takamahan mo tulit paghad. Ha ilmo, ha alta, ha pamaranan, bihad to. Amin ito pagyanon istita, amin ito pagyanon, aon gaos mo. Ada pa bang aonsin mo sa initupot-tupot dawen ha pagsukay mo, ha pagbayad mo ha sheikh mo, wayro ni kabin mo, nando, wajibin matay be ang kaari in anak asawa mo hapdi. Di mo misang binansi. Nabu ko niya wajib kayo man. Di mo ti kapangandul. Di ka manjari amuin dumalil ha mga tablik mamong kau ya. Buyon na sila sin Allah ta. Biasin Nabi Ibrahim bininin Hajar iwan sin Ismail ha isuk desert yun na Makkah. Nakareklamo Hajar nagreklamo asawa sin Nabi na kaya unoy nilong niya piangda akan kayo sin Allah Ta'ala hibin mo kami wayron limingi kanin Ibrahim so way nakatu wayron limingi Allah long niya amaraka antatrukana wayron limingi so way nakatu nakatu paglingi sin Ibrahim hoon naam long niya Allah Ta'ala nagdaka ko hibin na mo kuron aun hikmat hibin sila, hasawab sin sila, sab sin Ismail, himuha mistakin, tubig Zamzam. Nah, kita in barakat sin yaun Nabi, di man mencari pagdalil. Nabi, ya pariala sin Allah Ta'ala, dara nagbisara sin Allah Ta'ala. Nagdara barakat, nagdara mu'jizat. Dia makuha mo, yan mo bihanin anak asawa mo, ay nakamu masuk sa panaw ko ini panaw paghaji, ibadat sa lago-lago. Makaunda kamu tubig kata uno makaunda kamu alam sin pilang kapito to alam sin ang kahulan ay di kudana ning biat nya ka mata maluhay ayo kita magpahunita perkala maluhay hindi to kato wayrun badal hajj amuinin wayrun tong ila badal hajj maita sawabin in dito kato buko natin bangsa tatawsog sambiling kay ng bangsa aming kabantuan mangko makapag-hajj tapi ari sab kun sa pamangakataan amin pagtaw amin makarituod kabaya dita resep sila tumablim so kabayaan nila to isab kumita sing Kaaba kabayaan nila masyaallah makarya hula ini ang kan dita resep sila bihaan mo masusunin minsan pa sila makakausap pamaranan nila magtuyo kailo mga maas ta kailo magtuyo mari so pa kailo makasambahyang dun ha Kaaba haram ini kakitaanin hula sutsi kakitaanin hula sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dita sila masusun amin ti pangatayan nila saka oding mga kato bihat to oning paghaji oning kata magdumatong pohla be ini ato mga paghaji kato wayron kita piyahunitan tungod sin paghaji ang mga sila makakausad ada po magkori makakausad kun wajib kay mo aw badal hajj dito kato amin magbayad kaw amin aun hajian kaw manjari ni kastuhan mo siya bang mayanin siya nakabakas na labay hajj na magastuhan mo siya mag-hajj siya para kay mo yan tumanjari kay mo yan hadarat sin Allah Ta'ala kay mo hadarat sin maham siya kung kay mo biyan sa mo ayun na ko lang yung naka-hajj so na ayun na ko miyat to diyan sa hajj lang yan sa mga hajj abroad yaw ni man sin hajj biya sin kato ompiag biddaan hajj abroad ayun sin hajj amin biya kato naktuyo timulak ding hawla. No, kita isin makatali sin mga biya ini. Yung mga kaulaman di, way yung mga nakatali, way mga inidiyungog nila mga imumungan ini. Nalipto rakato kita in kakahinang din dito kan utok sin dito kato. Way ron nasalong niya ipahala makawaan niyo. Way alam niyo kuno simpala na mo ini. Indra so jari rin naghaj. Nah, hajj libre long niya o mga biat to, hajj libre ang mga tindawasan.